गुवाहाटी के खानापारा में चल रहे एडवांटेज असम 2.0 के प्रदर्शनी में ओएनजीसी अपने स्वदेशी रिंग का प्रदर्शन कर रहा है। इस रिग का निर्माण ओएनजीसी ने अपने बलबूते पर किया है। राज्य समर्थित एडवांटेज असम 2 के निवेश शिखर सम्मेलन के समापन के साथ, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निवेश की बौछार हुई है। आपको बता दें कि एनी न्यूज़ के चैनल प्रमुख नवनीता कलिता ने राज्य की राजधानी गुवाहाटी के खानापारा क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस निगम का प्रतिनिधित्व करने वाले संसाधन व्यक्तियों से मुलाकात की। एनी न्यूज़ के साथ विशेष मुलाकात में ओएनजीसी के संसाधनों के एडवांटेज असम 2.0 की सराहना की और कहा कि एडवांटेज असम 2.0 निवेश के माहौल के लिए एक बूस्टर बनने जा रहा है। ओएनजीसी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों ने आगे जोड़ा कि राज्य समर्थित निवेश शिखर सम्मेलन ने असम में निवेश के अवसर खोले हैं। ओएनजीसी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों ने कहा कि राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र एक पैराडाइज शिफ्ट पैदा करेगा। मुलाकात में ओएनजीसी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों ने आगे जोड़ा कि हाइड्रोकार्बन असम के परिदृश्य में एक विकास कहानी है। एनी न्यूज़ को तेल रिग प्रक्रिया को प्रदर्शित करने वाले लघु रिग मॉडल का एक झलक देखने को मिला। Yes, Advantage Assam 2.0 is going to be a very big booster for the investment climate. First and foremost, it showcases the investment opportunities available in the state. Going further, it is giving the kind of confidence that the investors look forward to. One, with respect to the state of the affairs in the region, and the kind of progressive attitude the government has shown, and the impetus that the government is giving towards developing and broad-basing the industry. Apart from the originally known very, very popular tea and oil industry in Assam, we see that the electronics is coming up. They are looking at biofuels. They are looking at newer aspects related to consumer products. So all these will open up newer vistas. Hydrocarbon is one very good growth story. Electronics is expected to be the next driver of growth, and we look forward to more such investment opportunities. So once all these culminate, yes, the nation will look towards the east. The look east, act east will give the boost further. So absolutely, this time it has to be act fast also. Yes, yeah, that act fast. The government is already progressively bringing it on the ground. Now that will slowly translate into infrastructure, then facilities, and then obviously employment opportunities. Our rig number actually EV 14101. It will apna swagotam janaisu. It basically actually our ONGC eta pura drilling process here dekhoa hoise. Aru jeneke apnar dhorok tubing kori jeneke ami pani jeneke ulua hoy, thik teneke amar dighol process ta hoy jot 5200 meter lage ONGC drilling kora record ase. আৰু এই বস্তুটো কমপ্লিট একচুৱেলি ইন হাউচ এটা ৰিগ বিল্ডিং আমি কৰিছোঁ, আৰু এইবোৰ যিমানবোৰ আছিলে স্ক্ৰেপ মেটেৰিয়েল দি একচুৱেলি বনোৱা, আৰু এইটো ONGC এমপ্লয়িয়ে নিজে বনোৱা এটা ৰিগ। আৰু আপুনি যদি প্ৰায় দেখে ইয়াৰ গোটেই ৰিগত থকা জেনেৰেল ৰিগ এটাত থকা গোটেই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰখিনি আপুনি ইয়াত পাব। যেনেকৈ আমাৰ এইবোৰত যিমানবোৰ 14 অন অফ কৰে মেন পাৱাৰ থাকে, যেনেকৈ আমাৰ জেনেৰেটৰ প্ৰচেছটো আছে, মাড এৰিয়া আছে, আপোনালোকে ইয়াৰ পাইপিং নেটৱৰ্কবিলাক দেখিছে। এইটোত লাগিব পৰা এনি টাইম অগ্নিৰ মানে জুইৰ এটা সম্ভাৱনা থাকে, তাৰ কাৰণে আমি স্পেচিয়েলি ৱাটাৰ চ'ৰ্চ ৰাখিছোঁ, যিটো এজ পাৰ OISD গাইডলাইনৰ মতে গোটেই ৰিগ বিল্ডিংটো ইয়াত কৰা হৈছে। আৰু ইয়াত মন কৰিবলগীয়া যে যিটো ড্ৰবক্স মেন পাৱাৰ, সেইটো আমি ইউজ কৰিছোঁ এটা গাড়ীৰ ৱেপাৰৰ পাম্পে দি পেলাই, মটৰ দি পেলাই, আৰু যিটো আমাৰ টিউবিং পাৱাৰ আছে এই গোটেইটো বস্তুটো কৰা হৈছে একুৱাগাৰ্ডৰ পাম্পটোৱেদি। তো সেইকাৰণে এই বস্তুটো কষ্ট এফেক্টিভ, কোনো ভেণ্ডৰ ছাপোৰ্ট লোৱা হোৱা নাই। এইটো কমপ্লিট ONGC আমাৰ নিজৰ মানুহকেইটাই নিজেই ৱেল্ডিং কৰি পেলাই নিজেই কাটিং কৰি এটা ৰিগ মডেল, আৰু ইয়াৰ মেইন টৰ্ক কেপাচিটি আছিলে 1401, আৰু এইটো অসমৰ মানে নাজিৰা শিৱসাগৰ অঞ্চলৰ ৰিম'ট লোকেশ্যন এটাৰ ওপৰত ধাৰণা কৰি বনোৱা হৈছে। আচ্ছা, মই ইণ্টাৰেষ্টিংলি এটা ডগ হাউচ দেখিছোঁ ৰিগটোৰ ওপৰত। হয়, ডগ হাউচত একচুৱেলি আমাৰ মেন পাৱাৰ, যিখিনি আমাৰ মেচিনাৰী মানুহ কাম কৰি মেলি থাকে, তেখেতলোকে মাজে মাজে ইয়াত বিভিন্ন সময়ত জিৰণি লয় আৰু তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট লুক আফটাৰ কৰে প্ৰচেছিং কি হৈ আছে, মেচিনাৰী ইউজ কি হৈ আছে। আৰু সেইকাৰণে হয়তো ডগ হাউচ বা পুৰণা এটা ব্ৰিটিছ নাম
আৰু সেইকাৰণে তাৰ যিখিনি মানুহ থাকে ধৰক খুব কামৰ ব্যস্ততাৰ কাৰণে হয়তো এক সময়ত ব্ৰিটিছে এনেকুৱা নাম